केवल हिमांशु शिमुलिया खैरा निर्वाचन मंडल एमएलए हवा योग्य पिला। निर्वाचन जिते पाखे आसूची राजनीति उष्मता सेते देखा मिली। जदि कहवा शिमुलिया निर्वाचन मंडली कथा ताहले तीन प्रमुख दलर प्रार्थी घोषणा सरीथिला बेले वर्तमान नेता माने घर घर को जाई निर्वाचन प्रचार आरंभ करदे। तेबे आमे अच्छु वर्तमान बालेश्वर जिला शिमुलिया ब्लॉक बोरी पंचायत रे एठी आपण माने देखि पारथुवे कोबळे भाव रे एठी लोक माने चा पे चर्चा करूछंती जे प्रकृत रे जो निर्वाचन आसिलानी कोभଳି प्रार्थीटी से माने बाछिबा दरकार किए तांकर सुख दुखर साथी हबो सेथिपाई से गोटे एठी गोटे चर्चा करिसंती जे हमरो गोटे उपयुक्त प्रार्थी दरकार। निर्वाचन बुझिले आमे गोटे बुझु कोन जे प्रकृतर शासन करि परिबो जे आम पाखर सुख दुखर साथी हेई परिबो आमे ता पाखर पहुँचले आम कथा से बुझी परिबो से युव नेताटी हेइथिबा दरकार आउ कौन दलर कौन फाट सृष्टि हेई नथिबा दरकार आउ सेथिपाई गोटे निर्मल लोकटे हेले आमे ताको योग्य प्रार्थी हिसाब रे आमे ताको जययुक्त करेमु बोली आशा करूछु। आपण जानिथिबे जे वर्तमान शिमुलिया खैरा निर्वाचन मंडली रे तीन दलर प्रार्थी घोषणा सरीछि। आपण जानिछंती जे कांग्रेस रे हिमांशु शेखर बेहेरा, बीजेपी रे पद्मलोचन पंडा एवं बिजु जनता दलर सुभाषिनी साहू लोक एठी काहाकू चाहिबे? लोक तो बेसी चाहूचंती से तो जड़े हूँ आमर निर्वाचन मंडली लोक नुहे शशि साहू आमर जो पदुनना अच्छा से तो ये 3-4 राउंड हारिले कि कमजोर थी से हारिले से आम समस्ते चाहूँ गोटे भल युव नेता हिमांशु शेखर आसिले आम भल हाँ। आपन तो शुणुले आउ जड़े आप निर्वाचन माने कौन बुझंती? हमारा शिमुलिया खैरार आज की दीर्घ 60 वर्ष है आम थी कांग्रेस जो ये दिल भर द्वंद्व सृष्टि है कांग्रेस बुड़ीगला तापर आम एणे तेणे हो गोटे माँ कोल छुआटे मरी जाए सी कौन तार आशा थी से रकम आम दीर्घ से कांग्रेस बुड़ी जाता है। हिमांशु बाबू खैरार ठिया से दस्तर बोरी को आसिले कथबार्ता ढंग आमको खूब भल लगुच ये मुझे आशा करुँच प्राय 100-90% आशा अच्छी से जीतियापाई आम शिमुलिया खैरार ये। अच्छा आप कहले जे हिमांशु शेखर बेहेरा आपण पाखु आसिले एवं जदि विधायक होती आप भावुं कि से सुख दुखर साथी हे? निश्चय से साथी हे नम्रता भद्र कथबार्ता आम अनुमान करूँ अथवा से खैरारू कौन कैंडिडेट तो उठी यही थर 24 बाहरी मत आशा हो भद्रामी शिष्टाचार व्यवहार मु अनुमान कर ब्लॉक टा एथर शनिग्रह ने बृहस्पतिर पालन हम बोली आशा करुँच। आपन तो शुणुले जहाँकि जड़े भोटर ये कहते जे हिमांशु शेखर बेहेरा बृहस्पति चलती से विजय सुनिश्चित। तेज आम पाखे आउ जन अच्छा बर्तमान तो सबू नेता एवं कैंपेनिंग जारी रखिले बर्तमान लोकंर रिएक्शन कौन अच्छी? लोकंर रिएक्शन गोटे बर्तमान समस्त मुहर बाहर गोटे भद्र लोक एवं उच्च शिक्षित लोक से जो दल प्रार्थी हूँ ना कहीं जदि होते तो से लोक मैंने भोट देवे जड़े निहाती भद्र और शिक्षित लोक हो ता भर आम देखु आम जो 3 जन ठिया प्रार्थी और प्रार्थीनी ता भर हिमांशु बाबू जी कि जड़े भद्र लोक एवं उच्च शिक्षित हिमांशु शेखर बेहेरा को ये बासु उच्च शिक्षित और भद्र सहित आम जिते सब मिशिचु आम जाइचु जे से युवक जड़े युवक आउ जो मैंने ठिया जड़े पाखापाखि 80 वर्ष है आउ जनकर सी आम निर्वाचन मंडली लोक नुह से बाहर आसी ठिया तेणु आम हूँ हिमांशु को एथर आम भोट दू। हिमांशु शेखर बेहेरा भोटर विजय आम भावुँ 20-30 हजार भोट्रे से निश्चय विजय हे। लोक चाहते चेंजिंग जेहेतु नवीन पट्टनायक शासन 25 वर्ष हो गलानी एवं नरेंद्र मोदी जी सेंटर अच्छा से तो दरदाम को कमेवाई अच्छे दिन आएगा कही कि बर्तमान अच्छे दिन कौन बुरा दिन भी चलती बर्तमान बुरा दिन ही चलती पेट्रोल ठारू डीजेल ठारू एवं साधारण अति आवश्यक सामग्री तार रेट जो केते बढ़िलानी से लोक अतिष्ठ हेले एथर पुणी कांग्रेस को फेरैकी आने। आम पाखे आउ जड़े मत अच्छा आज्ञा ये जो चा खटे आप बसी कौन सब चर्चा करुँच? यही राजनीति चर्चा करने कथा सकाल आसिक चा टे पीबू राजनीति चर्चा करूँ बर्तमान काम कौन हो ना काम चलती कौन बर्तमान सब आलोचना चलती सी नुआ मुह गोटे आई हिमांशु से छुआटा को दबा आम जो गाँ गाँव बुलूँ देखुचु लोक तो खबर पाचु
ହେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ସିଏ ବିଦେଶିଆ ଆସିକି ରହିଛି। ହିମାଂଶୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଏଥରକ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖା ହେଉଛି ଯେ ହିମାଂଶୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ପିଲା, ଆଉ ତା'ର ଭଦ୍ରତା ଅଛି, ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ, ଏବଂ ସିଏ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆମ ପାଖାପାଖି ଲୋକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପିଲାଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏବଂ ଦଳଟା ବି ବଞ୍ଚିବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯେ ବୁଡ଼େ ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିକି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦଳଟା ବି ବଞ୍ଚିବ। ହିମାଂଶୁ ଏଥରକ ଭଲ ଭାବରେ ଜିତିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ହିମାଂଶୁ ବୋଧେ 20-25 ହଜାର ଭୋଟରେ ଜିତିବ। କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ? ନା, ମୁଁ ଶିମୁଳିଆ ଖଇରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 59ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବିଗତ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲି, ଆଜିକି 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରୁଥିଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଏ ଥିଲି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବୁଲିଛି, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବାଟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ହିମାଂଶୁ ଶିମୁଳିଆ ଖଇରାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର MLA ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ଆମର ଯେତିକି ସାର୍କଲ ଅଛି ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାର୍କଲ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ହିମାଂଶୁ ଏଥର ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ପିଲା ନୂଆ ମୁହଁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଥରକ ପାଇଁ ହିମାଂଶୁକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆକଳନ କରିଛି ମିନିମମ୍ ହିମାଂଶୁ 20-25 ହଜାର ଭୋଟରେ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ବକା କଥା କହିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବେ? ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ହେଉ, ପଦୁ ବାବୁ ହେଉ, ସୁବାସିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଉ, ଯିଏ ଆସିନେ ସରକାର MLA ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେବ, ସିଏ ତା'ର ନିଜେ ଯିଏ ବାঁଚିବ। ଆମର ଗାଁ ଗୋଟେ ମଠ ମାଗଟା ଆଜିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଖରୁ ଆମର ରାସ୍ତାଟା ହେଇପାରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ବାବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଛି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାଟେ କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସବୁ ଦଳ ସବୁ ନେତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ଲୋକମାନେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇକି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ସେ ହେଉଛି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବାର ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ଯଦି ହିମାଂଶୁ ବାବୁକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟର ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧର 100 ସପୋର୍ଟ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥରକର କଂଗ୍ରେସ ଶିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଏ ଦୂର କରିପାରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉମାକାନ୍ତ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।